DTL. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Yadi asidaba ma otumfo Nyankopon se endeda efiade wasadi yankwa ache ayebeshimo Mam Radio and Television ne efiada wohwe embe adura ne Imam Abdullah Yusuf Bamba ena mebeye chechwe ebe kai ho afa otumfo Nyankopon ho asem Imam Ewufia ha bekasafa ro to Badr and the ustaz ebechichi mu ache Imam ebe mu akwa bada ba mam online radio and television so na inshallah nam beja kasafidina ma imam na di imam wo mai no inshallah wada mai na imam tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وزدنا علما. Jidi for asabre maya krado a motie yen ene won a wanya kwanya soso a wohwe yen o Mam Online Radio, Mam Online TV, Facebook ena won a ofayen ana won mutie yen e Islamic Searchlight e Alpha 104.9 ijumedi ayatun this focus on Islam. Yede bramo ewo Mam Online Radio, Mam Online TV. Enefie da so nyame wada cheyen ama ya hia beto adwumadi no eso. Na efie da yekomsheni abakwasem yede bramo dilise eno ana yepese yesan eto aso. Na otwe etwamu na yekasa na nyina agina edien ena enam so ena Badr okono ebaso na nne nyame ya adoma ne yepese kan se komsheni ene edom no ewo okwan so a wonum eko aye Badr Quraysh force so one so aba ama one so pinchen Badr de bebu se hon se Badr no eno no dia Badr kuro a ofiri Maka na oko eye Madina Badr ewo kwaim udru Badr na chese waben eye Madina efiri eye Maka eko eye Madina ese eye brofo kwansini eye ahanu adi wotwe emienu ni 282 miles. Say kilometers so a 453 kilometers. Na ohwe efiri Maka ediko Badr dia 344 kilometers a 213 miles. The more free Badr no mu
ɛde kɔ Madina no ɛyɛ 110 kilometers ne sɛ ɛyɛ 70 miles na kyerɛ sɛ wɔahwɛ a na kyerɛ sɛ Badar ɛbɛn Madina paa ɛsene ɛyɛ Maka nanso so ɛbaa ne sɛn na Quraishfoɔ wɔn matuma firi ɛyɛ Maka atwa ɛyɛ 213 miles ɛyɛ na hɛn na ɔmɔkɔ ɛbaa ne sɛn megye di sɛ yɛbɛkɔ akyi kakra yɛsi mmerɛ bi komisyɛni ɛmo nyaa ne nteɛ sɛ Makafoɔ ɔmo de adwatɔn ɛnɔɔma bi ɛkɔ ɛyɛ Syria ɛnɔɔma no dɔɔso na deɛ na odi adwadifoɔ no anim no ɛyɛ Abu Sufyan na ɛnam nea wɔn de yɛ Muslimfoɔ ne wɔn magyapade a wɔn awie no nti no na komisyɛni ɛyɛ sɛ wɔn bɛpie sɛ wɔn hyia wɔn a ɛyɛ Makafoɔ no wɔn dwatandeɛ no wɔn bɛgye na wɔn date ɛyɛ wɔn ka no so ɛka no so bi tí wɔn pie ɛkɔ yɛ akɔduru beebi ɛfɛ sɛ Dhatul Ashira Abu Sufyan tiri yɛ yie ɛsan sɛ bra komisyɛni ne ɛdɔm no ɛduru Dhatul Ashira no na Abu Sufyan na wɔtwam nti wɔn kɔsi Abu Sufyan n'akyi sabe ne sɛ nipa mmeranteɛ anaasɛ mmarima na wɔka komisyɛni ho no na wɔn keka kɔbɛyɛ aduonum ɛyɛ 50 ti Abu Sufyan tiri ayɛ yie ne mo komisyɛni mo ɛtena yɛ Dhatul Ashira ɛdi nna kakra ɛwɔ hɔnom ɛna wɔn san ɛba ɛyɛ Madina na ɛnɔɔma no a information anaasɛ nsɛm a komisyɛni mo te ɛfa a ɛyɛ Makafoɔ ɛnɔɔma no ho no sɛ anaasɛ wɔn dwatɔ ɛnɔɔma no sɛ ɛnɔɔma no ɛdɔɔso yie ɛna nipa atitiriw a wɔn wɔ Maka ebi te sɛ Abu Jahal Walid ibn Mughira Umayya ibn Halab sɛ atitiriwfoɔ ɔmo nyinaa na wɔn mo kyɛfa ɛwɔ dwatɔ ɛnɔɔma no mu na ɛnɔɔma no so ɛkɔ no na Abu Sufyan ɛna na odi animu na banbɔfoɔ a wɔn ka ho no na wɔn ɛnam nipa bɛyɛ aduanan wɔn na ɛbɔ ɛnɔɔma no ho ban yɛsɛ dwatɔ ɛnɔɔma no so wɔn de kɔ no sɛ yɛka sɛ yɛ value ne yɛhu no bo a saa abere no na yɛ 50,000 na yɛ sɛ mpem aduonum dinar mpem aduonum ɛyɛ na sika bebree ne mum deɛ Nyankopɔn so pɛ no ɛna wɔyɛ enti Muslimfoɔ no wɔn anhunu ɛyɛ Abu Sufyan ɛwɔ hɔ a na ɛbrɛ no ɛyɛ aso sɛ Abu Sufyan ne ɛdɔm no a wɔn bɛsen kɔ ɛyɛ Syria hɔ no saa bere deɛ ɛbrɛ aso sɛ wɔnom ɛba nti komisyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛna ɔka kyerɛ ɛyɛ asuafoɔ no ɔsɛ hadhihi ayru Quraysh فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلقموها قريش فواجه پاديه انيبانو منصري امپيه نموني اچري ابيا ننياميا يمادوم
ama mo akwakonya saa ajapade no na eno atimi ayen sakraye bi o mabrabo wan hye wonom nimum komsheni epie opie ena enipa mako aduasa ahasa eni dumiensa ebisese ahasa ni dunan ebisese ahasa ni edu enso 313 314 317 ha ohwe sira buku no mu a ebise na omododo ya 313 ebise na omododo ya 314 ebise na omododo ya 317 emu bia na chese nipa no emu bia no na chese nipa no nipa ahasa ene kakra bi ena na edaso na yoma na omode epie na yoma no so ye aduoson 70 ena mponko mienu ena wonum asikwan no so wonum eko sɛ yɛkɔhyia ɛyɛ Abu Sufyan ɛdisan sɛ nipa no ɛnɔɔso ne mmom wɔnom ɛmmoa no so no ɛsua enti ɔmo yɛ ne sɛ nipa mmiɛnsa biara no ɛbɛkyɛ ɛyɛ aboa baako de sɛ baako foro a na mmienu no ɛnante ɔmo nante a eduru baabi a na de ɔno ɔte aboa no so no na wasi na wɔn mmienu na ɔmo nante na baako so aforo saa na ɔmo yɛ wiefo na wasi na wiafo na wie so aforo na wɔn so asi na wiafo ɛma yɛn kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔno ɛne Ali bin Abi Talib ɛne osuani bi fɛn sɛ Abu Libaba wɔnom na mo ɛkyɛ ɛyɛ aboa baako sabra no so yɛsɛ Abu Sufyan no so ɛba no na wɔno so ate no huhu sɛ ɛbra wɔmo firi Maka ɛbɛsena atwam no na komhyɛni mo ɛpam wɔmo anaasɛ ka wɔmo ɛbɛhyia wɔnom na mo tie yie enti akwantufoɔ no ana wɔnom ebra won mu firi Syria ho ebesen akɔmaka akwantufoɔ no a wɔn so eba atire no wɔn busa wɔn sɛ Muhammad ne dɔm no ɛwɔ kwan no so ana wɔn so ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn firi Madina akyɛ na kyerɛ sɛ ɛbɛsɛ wɔn ɛpam ɛyɛ Kureichifoɔ agyapadeɛ no tibasa na Abu Sufyan twentwɛn so wɔn akɔ n'anim ɛna wɔpɛ owura bi a wɔno so no oyɛ obi a wonim ɛkwan no so yie a ne ho hare ɛnso wɔ desert so yɛfɛn sɛ Damdam bin Amru ɛna Abu Sufyan ɛpɛ Damdam ɛna wɔbɔɔ no paa ɛne sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔbɔ Makafoɔ amaneɛ Maka ɛyɛ atitiri yankɔbɔ wɔn amaneɛ ɛne wɔ bibiara na japadeɛ ɛka ɛyɛ wɔn abɛtɔndeɛ no ho no yɛmbɔ mo nyina amaneɛ sɛ Muhammad ne dɔm no deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn yi ne nti Kureichifoɔ empie na ɔno mbɛbɔ wɔn japadeɛ ho ban wɔn mbɛbɔ ɛyɛ wɔn adehyeɛ ɛho ban te Damdam ɔno so si mu ɔkɔɔyɛ no senia ɛyɛ Abu Sufyan ne si suma no pɛpɛpɛpɛpɛ wɔyɛ ne yie te ɔbɔ amaneɛ no na kyɛ sɛ Kureichifoɔ na ɔmo ntimi ntena nti hɔ a na wɔn ahyɛ ase ɛyɛ ahoboa te prɛko a monya akɔfoɔ maako ɛyɛ apem yoma so a wɔn de ɛba no yoma no yɛ ahanson ɛyɛ 700
mpɔnkɔ no soso no ɛyɛ ahanu ɛyɛ 200 ɛna Quraysh atitiri a wonim ɔmo nyinaa so epie yɛsɛ Abu Lahab nkoana wɔno na ɔnka ho yɛsɛ Quraysh ntitiri a wonim ɔmo nyinaa epie saa da no ɔmo sim sɛ wɔn soso ɛba abɛbɔ ɛyɛ wɔn magyapadeɛ wɔn ɛba abɛbɔ ɛyɛ wɔn adehyeɛ ɛho ban ɛna no nyinaa tikura nso no asɛ akonya ba ama wɔn sɛ wɔn ɛbɛba ɛyɛ muslimfoɔ no so nti wɔn nso asim wɔn ɛba kɔmhyɛn mu nso asim a wɔn nso ɛpam ɛyɛ Abu Sufyan nti akyiri na Abu Sufyan nya adwen sɛ ɔkwan no a ɔmo ankasa enim sɛ ɛyɛ Maka kwan a ɛde kɔ Madina kwan a ɛde kɔ ɛyɛ Maka no Abu Sufyan asesa ɛyɛ kwan no ɛna ɔkɔfa a ɛyɛ mpona no asesa kwan no koraa nti muslimfoɔ no ɛkɔ no na wɔnom ehu Abu Sufyan so ɛsesa kwan na kyerɛ sɛ wɔnyɛ ne timu adidi ano no to duru baabi no na wɔn sɛ deɛ wɔnyɛ no ho ɛna ɔsan ɛto nkra ɛka kyerɛ Qurayshfoɔ sɛ wɔnyɛ ne timu adidi enti wɔn ba no sɛ wɔn ba wɔn nyae afei na wɔn efiri ɛyɛ Maka wɔn nyae ɛna sɛ ɔmo aba so ɔmo bɛduru kwan mu so a wɔn mo nsan ɛsan sɛ wɔn mo agyapadeɛ no nyinaa ɛne wɔn adehyeɛ no nyinaa no wɔn mo ho anka ɛbaa yɛ Abu Jahl se saa mmerɛ no kyɛ asraafoɔ ne dɔm a ɔmo ba na Abu Jahl na da ɔma no wɔn so ɔmo deɛ ɔmo anya kasa ɔmo abia pie yi deɛ ɛnya adeɛ a ɔmo bɛsan wɔn bɛkɔ akɔduru Badar wɔn bɛdi nansa wɔ hɔ na wɔn adi agorɔ agye wɔn mani anom nsa ama Arabfoɔ nyinaa so ate wɔn ɛnka na ɛberɛ a obɛsɛsɛ kasa ne nyɛ mu ɛberɛ a wɔn epie no na ɛmaa nyinaa ka ho bi a wɔn ɛto nnwom wɔn ehu wɔn nnwom sɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛhyɛ ɛyɛ akɔfoɔ no yɛbɛhyɛ wɔn den ɛna wɔn de saa wɔn ɛkeka ba na kurumuhyɛni mu soso no wɔn nso ɛkɔ kɔ a wɔn kɔ no wɔn nso ɛpam ɛyɛ Abu Sufyan nso asesa no kwan no ɛgyina kyerɛ sɛ wienum ɛtwe bɛn ɛyɛ Madina ɛna wiem nso no ɛtwe ɛbɛn ɛyɛ Badar zanzan mi ka sɛ Badar wɔ ɔmo nyinaa ntam nti kɔmhyɛni mu kɔɔyɛ na afei wɔnom ɛbɛn ɛyɛ Badar nso ne Maka no ɛbɛyɛ 70 bɛyɛ borɔfo kwansi bɛyɛ 70 na ɛne Madina ɛne Maka soso no ɛbɛyɛ 213 nti no na wɔnom aba wɔn twe kɔmhyɛni mu ɛbɛn ɛyɛ Badar enti hɔ na wɔn nso anya ne nteɛ sɛ ɛsɛ Qurayshfoɔ no wɔn nso afiri Quraysh a wɔn nso ɛde wɔn ani ɛkyerɛ ɛyɛ Badar sisi wɔn ho sɛ deɛ ade no so no beebi wɔn aduru no so no ɛnyɛ adeɛ Abu Jahl no wɔn Abu Sufyan no wɔn bɛnya no ɛna sɛ so beebi wɔn aduru no so wɔn anya ahwɛ yie soso a Qurayshfoɔ no ɛnya bɛduru Badar a wɔn ahwɛ yie a wɔn to wɔn Madina kurom ɛna sɛ wɔn ansa nto wɔn Madina kurom a wɔn asumdue a wɔn de ti Madina wɔn ahwɛ Qurayshfoɔ bɛsɛɛ no sɛ wɔn hu sɛ wɔn atumi aba abɛduru hɔ deɛ a wɔn ma wɔn nyɛ wɔn asumdue sɛ wɔn mɛndɛn kɔmhyɛni dwen sɛ ɔsɛ wɔn ho kwan a wɔn bɛfa
sebe ya ombetimi asi eye makafo no ombetimi asi won kwan na wontimi enka emma eye won anim Tijuana komsheni omoginae eno fresh yafo no nyina se wonum eba betoato adwen a efese consultation sanse dom na ne di komsheni akiri na ye dom mienu yeho ekuo ba ko efam se al muhajirun womon ene ye makafo no a wonum ebesue eye Madina ena yewo al ansar fo nso no omo na Madina fo no a won moje eye komsheni enati don fo no tizei o se wonum etoato adwen di komsheni de tuwo manim se di ade ne aduru nie Abu Sufyan enya ade a yebenya no na se so amane ba yeso yanya ne se Quraysh fo no so eba ise aka oma ben Badar pa yeso so yekeka ko Badar tise be yeden montre mo adwen komsheni mpese obehye wonum ni mo asam no mfiri eye wo mo ankasa ho mra Tijuana yesi Abubakar wonu no ejina eye muhajirun fona namu eno kasai wakasaye ne kasa ne de ohwe eye enwuma no amanfo tro ene nyina no omo anka kasa wakai nemum de omo kan se na osusu se omo nko manim wono kasa wiye na Umar ezo sori ye na wono so ekasaye ne kasa no na wono so efoa eye Abubakar ensema wakaye no na wono so efoa so nemum eye Umar ene Abubakar nyina won so mo nyina efiri muhajirun fo no mu ehwana owura ba ko bi so esori efense Miqdad al-Miqdad bin Amr wono so ewo muhajirun fo no mu wono ne kasana eba eye enhumanum kasa wakaye kasa no wa limu mubili se ya Rasulallah imdi lima araka Allah fanahnu ma'ak ولا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هؤنا قائدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون wasu nyankupo osmafo wasu kowanim ni ewu anani nyame akire ono kosunaye na adsemo a eye Israel mano eka kire eye Musa alayhi salam se Musa ko na wono nyankupo no a wase yankoko no woni no nkoko ye de yete ya nya de beku bebia sasam no komsheni yanka bi nkyerɛw nimu ne yenye bɛka kyerɛw no sɛ idhhab anta wa rabbuka faqatila ko nuura nyankopɔn no enkɔko inna ma'akuma muqatilun na yeso so no yɛbɛka mo ho ama yako ti komsheni ko anim jasema waka ya na emma atise asam na ensam na ewa wasi yebedi wachi so tumfo nyankopon pe a bebi a wodi ebefa bia se nsuo mukura no a yebedi wachi akọ
na obi biara so a obesi wanim no ana obegina wanim komhyani ye be kle no be yi na afiri ho kopem se be duru bebi a wo pese ye kɔ ebere o kan sa asɛm no ele komhyani bɔ mpa ye no ma Miqdad de ni agina asɛm no na emom Miqdad bin Amr wa ya makani Umar bin Khattab wa ya makani eye Abubakar Siddiq wa ya makani na komhyani so epese eye Madina fo no Ansar fo no mo se kasa won pese enhyehyeye no a eda wo no momuntem no wo sey no enhyehyeye ne sey enhyehyeye ne se ebra wo no ba ne nkyɛn e wo maka no e wo akaba nhyiamu no mu no omo ka kyerɛ ne se omo hye no bɔ se wontu emfiri maka mbetena Madina na wo no bɛbɔ no ho ban zesenia won ebo won yire ne won ma ho ban no zesenia won bo obusuafo ho ban no na de senhye ne se on bebo no ho ban o Madina krum sisi so no enye Madina krum no mo o mo pie fri Madina beduru bi a eka ko be Badar enti se be san hye no mo hye no komhyeni mpese obebuso enti wo mo ankasa enka ena o ka se ashiru alayya ayuha nas wi mu kasa ye nyina ati komhyeni se amanfo mo nkyere mo adwen o mo so mo fa mo adwen emra ehwana eye ansarfo no hu se asema komhyeni kan de eye wo mo na komhyeni ede wo mo edihwana omo pani baako a wo ye woda o ma no ye fense Sa'd bin Mu'adh Odu komhyeni ye ni aye nim se sansem ya wo kan ye ni na wo pe bibia te afiri ho ya rasul Allah faqad amanna bik wa sadaqnak Odu komhyeni nyamesumafo ye no ye jihudi se wo Nyankopɔn somafo na ensema wo ka kyerɛ ye nyina so no ensem ne jitum wa shahidna anna ma jita bihi huwa alhaq yasadi adanse yase ne wodi breye no eno no nokure no wa atainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana kumsheni eno na yegina so eno eye nhyehyeye ene ebɔhyɛ a yɛhyɛw se ala sami' wa ta'a enu na ejina so enu ye nhyehyeye en na ejina so ye de hye obo se be yesutie e de amawo e wo kwan biara so famdi ya rasulullah lima arat ti Nyankopɔn komhyeni ko senya wo sipe bia ye nsoso no ibedi wachi nti kasana da bi wasir bina ala barakatillah nti fayako o Nyankopɔn dimu na tese afanu nyina no wonum nyina efo aso se tese de wonu pie senka yekope eya ajapade ena Nyankopɔn so empene sa enti akoba se ajapade na omudi akire no wonu na nyakwan foforo bi eso aiden afa naam ema kureshi fo so no eba ye den kra kwa komo mo se sese no ema mo mabiem omo se omo so na nya ade a wo meden wo mesan na wo mesan ko ni mo bushia ba ko be fese Bani Zahra omo de se nkra ba se wonu majapade no ehu anka de a omo de hye nso hu anka de no omo no mo nko nti omo san ela Banu Hashim omo si yo ma bi so mesan Abu Jahal so mo nsan Banu Hashim no komhyeni emabushia na abushia Abu Jahal say on pene mo nsan ti si no ne se wonum eba wa hwe wonum atwa kwan beye brofo kwansi ni beye ahanu ani dumiasa 213 wi mu so atwa beye
be 70 ne say ọmọ abẹ̀wé mu ne kẹsẹ̀ ẹnu tí na kọmíṣẹ́ni ni wọ́n ẹ̀fọ́ àdwìn no sísè ọmọ bẹ́yẹ dẹ́yìn ọmọ kẹsàn wọ́n mu sàn de a sẹ́ni bí wọ́n mẹ́ to aso bí wọ́n mẹ́ duri deɛ ọmọ ẹ̀tùmí ato aso ọmọ duri mẹ́dí na kurom deɛ a ẹni ọhwẹ́ ni wọ́n bẹ́ sẹ́ bebree ẹ̀sán sẹ́ nípa bi a sẹ́bi ẹ̀mmaa ne nkwadaa nyà ọhwẹ́ ọmọ ho bẹ́ka ẹnna nkwankwansafoɔ so ọmọ Madina no sɛ kurejifoɔ no ntumi du Madina deɛ ɔmo so bɛpie sɛ ɔmo ɛdɛn ɔmo bɛboa ɔmo ɔmo ha ɛyɛ muslimfoɔ no ne saa nɛteɛ deɛ a ɔmo mpɛ kwan bi na ɔmo nsi ɔmo ano ne te sɛ agyapadeɛ no a wɔn ɛpam no nyame so ɛfa kwan bi so ama aba abɛyɛ ntɔkwa ɔmo so pie afiri kurom wɔ no nipa 313 ɔmo so ampie sɛ ɔmo kɔkɔ kɛyɛ ntɔkwa na ɔmo de pie yɛ bi a kɛ dɔm no bɛboro saa ɛdi nipa no so a ɔmo akodeɛ so ɛɛdɛn esua nti nipa 313 a bi mu so say 314 bi mu so 317 kurejifoɔ na ɔmo ba no ɛmmaa no nka ho ɛmmaa na ɔmo to nwom no wɔn mo ɔmo nka ho akofoɔ no nko ano ɛyɛ 1000 weenum wɔn mo yoma ɛyɛ 70 nipa 313 aboa ɛmmoa 70 nti nipa mmiɛnsa enet eforo aboa baako mienu nante na baako te so wonu oduru bia na osi na omo nante na baako so aiden aforo nti omo foro aiden emomo na komsheni ne Ali bin Abi Talib ene owura bia fense Abu Libaba omo eche aboa baako enti mo koya koduru bi na komsheni na te aboa no so nti oso komsheni aiden esi na yom biafo komisheni so osi omo se debi komisheni mo manya dan entena so na omo be nante ena komisheni ka kire omo se wono so wompene esan se omo ho nya den enya den ensen no ena aden so nhira adwuma nti omo nyina pension nti komisheni si bia pre osi eba ba ko fore wono so kodu na be saa na omo ye omo ho ana mo koduru bebi omo duru ya no a omo ye meeting no se meeting no ma ya wie no ma trabe Abubakar na dika kasai Umar afwaso ena al-Miqdad bin Amr wanumum ase wi asam na kakura wani de asam on the stamp na baba den abesiso le kasa no so na eyenkuranse komseni ni jiya no bompa ya ma no na fi oboso tie de ansar fonso beka ena Saad bin Mu'adh wono so no abeka nsemo a ensemo mu ede eyenkuranhesem nese afanu nyina no efo aso se de komseni beka so munya bia no nese asam no nyina akwakogina ekomseni so agidefo adusua ben ene befa ewo saa nsem kakra yi mu yehu se komsheni wonya homaso ti malamfo enwumasuafo yehwe komsheni de ntia me so wonya homaso ne se ebra asem no eyire so no wanfo wono ankasa na adwen antwe dom na anko ene mra wo firi Madina so no wantwe dom na anyi nachi waka kire omo na opie ye ene nipa ahasane edumiansa no sori ye ede edi nachi wanhye wonom ene ebio bebi amaduriye no onse enkitangudie no eno na yaka ho asemi hwe aboa no so a nipa miensa komsheni pa aye nkula nkitikiti kura na se ebe woze be ahohoaho ase omo se memforo dia dabi komsheni anya ne sa wono so okachira omo so wo mo ho nya den ensen no ono so ye omo peni odi na ntiye se ye hu komsheni na ho brase ene eba eye so habafo no so a ye hu so mo yesutie ma komsheni pa omu yesutie edema komsheni
enu akiri so no omu otu hu ache commitment say ye de boa eye komsheni ene esom no kwan bia so womo de omo nkwa ebetwa so enye sanka wonmu pie firifie no enya hoboa bia na mu pie ye enka omo pie senka yako ene ebia eho ahoboa na komudi pie akenye sa nipa dodo we na be pie senka obia beka ko no ntena Lemum hedi edru. Tejidie for. They say, let us say, also, on the common. Omo ben eye badar. Chomoko ya ekuduru badar. Nyankopon ya aduma ya hwe ni na option na ba. Ya de mfonino ebeto ane ya kyerɛkyerɛ bebia won mo so ye. Omo kuduru badar. Sabro muduru badar enom ko suye baby bibia mo suye no hona na abura no na abura ewo ho abura no ewo manim enenye osuani ba ko fense al habab bin munzir ozu komsheni mpacho bibia ya besuye eyenyankopon na yikyere ena si yenso ha anase wankasa wadwen ene akomu eye tactics ena komsheni se o mia senia mimi hu no enye nyankopon ayikyere ena se sa na tie dia komsheni mayentena ha yenko yenim na abura no ebedi yen yechi ne je abura nkae no ne ya kata ne nyina aso tie de ne tabura ne bi wa echi disentokwa na yere sokora no a esukom se ehie nsu a ye benye nsu so nimum wo mo no e no omokono bebi omo no musu ne kata nti omo no omo nya nsu nam the habab de sa adwenche no baaye no na komsheni agitum wo ho ahobrase wanye no ho se akasem bia ni sem ye penint me be yi wanye bisa enti wo mo twemba wo manim e ma bura ni bi e ka wo machi e na ne na e wo no ho an so mo nduru no amko kata ni nyina so jafi ena Saad bin Muadh eye ansar ni no ompani no zo kache komshi o kachre so afo se won mum enye baby na ehon kwaye se omo headquarters hon be ye atenaye akomsheni betinam tese wono no omba entokwa no mu wono be wo sa atenaye ho se bia enkugu okura na eba no a omo se amanfo bi ho a omo bo komsheni ho ban ena hososo na be se obi pira soso a ebia na edi sa dipa na akọ sa eho no na yakọ akọhwe no nti omo ye sa bia no e ma komsheni na komsheni to ena ansar fo mrante ni bi omo na omo twa eye sa bia no ho aiden ehia amobo no ho bai ena Abubakar so aiden e ka no nti omo digan e ya ahoboa nti ho sese no omo aba betena ho omo twen kolejifo no so se won eba na omo so etimehia omo ndi komisheni esuma eya Ali ibn Abi Talib eni pamienu bi so kan mo se won mum ento aso na omo nkopa information enye den emra onfo ba so nkoto fom se bia mbetimi se oni obi ba bakon de a at least o se otumi kohwe nipa na hoboa tali ne se adi pamienu mo kwa no mo fa empona no chomoko am koto mrante mienu bi na ombese nsuo ena alimo ekye wonum sana kurechifo no ena asoma wom nti alimo kye wom na omodo omoba muslim fo no bebi omo campo ye no omo campo ena mo sha so mbuse mrante no ombuse omo nsa mototo omo no na mrante no ka kye omo se
eye kureji fo ena soma wo mo so mesensuo sansem no ana mrante ne kan na alimo enyi nto ablim empezo mo se bia na eye Abusufia na mo hwe no na wonu mom ena asoma na so mo hu be Abusufia na eden ewo ana mrante asenya Abusufia eye kureji fo Samrens na komsheni so ewo baby a moyema na ye na tena no na wo yesa wo firi nyame enti ebra omugusu a motata mrante no ena mrante na se eye Abusufia ena ede ena suma omo se be ya mankla omenya omo ahoto enti ebra komsheni firi nyame wie na opie abonten ena obai ena okachiro omo se omo se nipa kan no kura kyerɛ mo a monte ase wo ditora ene no mogye atum de komjani pese o kan se ensem no a mrade di kan ka se kurechifo na soma omo no ene no kura no ne ma Abusufia de esansa motata omo a moye omo no mo hye omo no ene omo kan no se be ya omenya omo ho enti no kan se ye kan no kura kyerɛ mo a munyini ni mo di tro kyerɛ mo a ena mugidi nti ba sa no ela komhyeni efra mrante no eno no hya se obusebusa omo no mo se eye creation for na soma won mo se wonum emra emesa eye nsuo ela komhyeni busa omo se na nipadom sai na eba ela mo se nipa ndo mo doso na enya ade o metumi ehu no ma no ela komhyeni se na dakuru bia no emo asen na omukum yoma se na omukum ana omo se toda omukum edu etoda so a eyenkono ela komhyeni bo calculation se na nipa no eye between 900 to 1000 wow se nipa etoda wonumukum eye enkono etoda edudia na se omo dodo no 900 eko eye den 1000 so ko ka se de bia omukum edudia ene ko oduna ka se omo 1000 ni mo ka se esanso ka toda enkono toda edu no ene o se ne ebe 900 eko eye 1000 so no mo 1000 ampa Allahu akbar ene o se crazy atituru ben na munim se wo moka ho ena se wo munyina obi eni ho a waka crazy atituru no nyina ewombi mi Abusufia ne awono owo akwantu mu a wafe na okofie wona enka ho ena Abdullah bisusu na ama yeso wonu amba bibinti nemum enwumanimfo bi kire se wodi obi besi na nan nipa bi a na wode neka wodi Abdullah bika enti Abdullah bika se nipa no embehye na nan na tse sa eka na wode no no sa na enwumanimfo bi ka nize o mahu se kureshi fo no so aben eye Badar anaso wonum aben Badar pa enti ho da se kureshi fo so esmo mu nipa bi se omoso so emra na omepe eye information efa eye muslim fo mto ba betete ya hu se muslim fo no sha ne se we mu de no mu hia kura na omo nso yakum enti agidefo aha ene ebegina we mu adikan aba beduru Badar we mu so no akaka krebi no moduru Badar no so no ofiri Maka oko Madina udikan duru Badar ansana wako eye Madina netse Madina ene Badar no be 70 miles ela ofiri Maka so eba Badar no be 213 miles nti aha ene de enensem no ebesi se nyame ankuye na so maya hoden na wotwese ne san ehia aha ene beto aso afiri hadha ma indi wal ilmu inda Allah وبارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة
ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله الحمد لله. Yabakati for Mam Radio and Television na Mugusu Amutino. Ene Imam Abdullah Yusuf Bamba. Ene yanchechre efa Badar. Kwan Badar kwa mo faso akọ Badar no. Siri mbe duru ha. Mezumu free ha eba. Eho aye dentemu awo mi di bedru mu so di bedru no imam achechi mu ache story story de so mbane e makwan yakopon aduma next week inshallah imam e be boni semi e be kan e fe ne say bibem ko duru imam beto so ne fe ne hu story ne bibi ekoko wi e de be kokko si omo kon de be e be kokko si imam be chechi mu ache tinyakopon aduma next week Mosia ibisha Imam Abdullah Yusuf Bamba no asachi echirum amaye ne atibi bia se beka ko wie chief Mam online radio go ne muso muti mubeti Imam Bamba enka e Facebook, Twitter ne other social media ni na YouTube ni na abanya ne videos wo ho what me ahwe e be bo am no mi no be boye ashi nkran wo Islam mu amihu Islam nsem ate Islam ase ya yin ehunya nimdie ne bebo am yenimdie nti yense credit yenkotie yenkohwe imam say the credit be nsem nema bia mfata ne yi no ne ehu enti Imam Bamba nsem okan wo Mam online radio and television so ate for aha ani demo besi me di program ye chame ye frame Abdul Mumin Yusuf Yakopo Yaduma next week inshallah tamusi ya ibese she Imam Bamba ne no de won we bia story na sini de ayede papa Yakopo Yaduma next week inshallah yibe shia Friday siya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.